Amém. Igreja, hoje nós temos uma palavra abençoada. Cerkev, danes imamo besedo, ki blagoslavlja. Estão preparados? Ste pripravljeni? Já, né? Deus vai falar contigo nessa manhã. Bog bo v tem jutru govoril z vami. Põe a mão no teu coração. Dajte roko na svoje srce. Fala comigo, repete depois da Nina. Ponavljajte za menoj. Deus, Bog, fala comigo nessa manhã. govori z mano v tem jutru, Que o meu coração possa estar preparado da bo moje srce pripravljeno, para receber a tua palavra. da prejme tvojo besedo. Palavra que nos dá a vida eterna. Besedo, ki nam da večno življenje. Em nome de Jesus. V imenu Jezusa. Amém. Amen. Amém, igreja. O título dessa mensagem é: Cerkev, v tem jutru je naslov sporočila: Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. mi postanemo tisto, kar častimo. O que nós adoramos na vida? Kaj je to, kar v življenju častimo? Nós nos tornamos aquilo que adoramos, que damos valor. Namreč mi postanemo tisto, kar mi častimo, tisto, čemur dajemo vso vrednoto, vse pomen. Vocês entendem isso? Je to razumljivo? Quanto mais adoramos alguém ou uma divindade, Bolj ko mi častimo nekoga, bolj ko mi častimo neko božanstvo, nós mais nos tornamos parecidos com alguém ou com a divindade. bolj mi postanemo podobni ali tej osebi ali temu božanstvu. Amém? Amen. Salmo 115. Psalm 115. Todo mundo tem Bíblia? Quem não tem Bíblia, levante a mão. Imate vsi sveta pisma, če kdo nima, lahko digne roko. Pode ser também Bíblia no telefone, Lahko je to tudi sveto pismo na vašem telefonu, computador, tablet. na vašem računalniku, na vaši tablici. Salmo 115, verso 4 Psalm 115, vrstica 4 até o 8. do 8 bomo brali. Amém? Fala assim: Piše pa tako. Seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Njihovi maliki so srebro in zlato, delo človeških rok. Eles têm boca, mas não falam. Imajo usta, ampak ne govorijo. Eles têm olhos, mas não veem. Imajo oči, ampak ne vidijo. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Imajo ušesa, ampak ne slišijo. Eles têm narizes, mas não cheiram. Imajo nos, ampak ne morejo duhati. Eles têm mãos, mas não seguram. Imajo roke, ampak ne morejo se dotakniti. Eles têm pés, mas não andam. Imajo noge, pa ne hodijo. Nem fala alguma sai através de sua garganta. Prav tako iz svojega grla ne spravijo niti glasu. Aqueles que os fazem são como eles. In tisti, ki so jih naredili, so takšni kot oni. Assim também é cada um que confia neles. Enako je z vsakim, ki vanje zaupa. É forte. To je močno. A Bíblia está falando, Ampak Sveto pismo pravi, aquele que faz um santo, um ídolo, da tisti, ki bo naredil svetnika, ki bo naredil malika, aquele que construiu com pedra, com madeira, com gesso, com velas, não sei. tisti, ki bo zgradil ali ne vem, izdelal iz kamna, iz lesa, iz gipsa, Aquele que faz karkoli, esse ídolo que tem olhos, mas não vem. kdorkoli
nikoli, ki bo postavil nekega malika, neko podobico, ki ima oči pa ne vidi, tem ouvidos, mas não ouvem, ki ima ušesa, ampak sploh ne sliši, tem boca, mas não fala, ki ima usta, ampak ne more govoriti, tem pernas, mas não caminha, ima noge, ampak ne more hoditi, tem mãos, mas não fazem nada. ima roke, ampak te roke ne more narediti nič. Aquele que fez esses ídolos se torna como eles. In ta, ki je naredil te malike, bo postal isti, kot so oni. E aquele que confia neles vai se tornar como eles. In ta, ki bo zaupal v te podobice, bo postal isti, kot so one. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Zato, ker mi postanemo tisto, kar mi častimo. Você quer ter boca, mas não poder falar a verdade? Želite imeti usta, oziroma lahko da imate usta, ampak ne govorite resnice. Você quer ter olhos e não conseguir enxergar a verdade? Lahko da imate oči, ampak te resnice ne vidite. Você quer ter ouvidos, mas quando a verdade entra em você, você não consegue entender, compreender a verdade. Lahko da imate ušesa, ampak ko resnica vstopi skozi vaša ušesa, vi ne uspete te resnice Por quê? dojeti. Zakaj? Porque nós estamos adorando pessoas Zato, ker mi častimo ljudi. que já morreram, pessoas mortas. Ljudi, ki so že umrli, ki so mrtvi. A Bíblia fala: deixa que os mortos lidem com os mortos. In Sveto pismo jasno pravi, pustite naj mrtvi opravijo s svojimi mrtvimi. Nós adoramos Jesus Cristo vivo. Mi pa častimo živega Jezusa Kristusa. Vivo. On je živ. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele não está na cruz e ele não está no túmulo. On je tretjega dne vstal, on je živ, on ni več na križu in ni ga v grobu. Por isso que nós podemos pular, cantar, dançar. Zato lahko mi skačemo, zato lahko mi plešemo, zato lahko mi pojemo. A nossa igreja não é morta. Chega aqui, está todo mundo cara de morto. Naša cerkev ni mrtva, ne, ko prideš, so vsi ono, ko mrliči. Jesus, Deus não está morto. Jezus, Bog, on ni mrtev. Ele está vivo, ele vive. Ele abraça, ele beija, ele pula. On objame, on poljubi, on skače. Ele faz milagre, ele cura, ele corre. On dela čudeže, on ozdravlja, on teče. Ele anda de cavalo, de camelo, de donkey. Gre na konju, gre na kameli, gre na oslu. Ele está vivo. On je živ. Jesus está vivo. Jezus je živ. Ele continua sendo o mesmo. On je še naprej isti. Ele fez milagres no passado, há 2000 anos atrás. On je delal čudeže v preteklosti, 2000 let nazaj. E ele continua fazendo milagre no meio da sua igreja. In on še naprej dela čudeže sredi svoje cerkve. Porque ele está vivo. Zato, ker je živ. A Bíblia fala que ele veio antes de Deus criar os céus e a terra. Sveto pismo pravi, da je on prišel, da je bil še preden je Bog ustvaril nebesa in zemljo. A primeira criação de Deus foi Jesus Cristo. Prva stvar, ki jo je Bog naredil, je bil Jezus. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele nunca vai morrer. On je vedno obstajal, vedno bo obstajal, nikoli ne bo umrl. E porque ele nunca vai morrer, a vitória já está garantida para aqueles que adoram a Jesus Ker Cristo. on nikoli ne bo umrl, je zmaga že zagotovljena za vse tiste, ki častijo Jezusa. Amém, igreja? Amen. Será que estamos adorando ídolos? Mi častimo malike. Será que nós confiamos mais num ídolo que não fala, que não vê, que é pedra, que é pau? A mi raje zaupamo v nekega malika, ki ne vidi, ki ne sliši, ki je kamen ali ki je les. Será que estamos adorando pessoas mortas? A mi častimo mrtve ljudi. Vamos nos tornar como eles. A potem bomo postali kot oni. A Bíblia fala: onde está o teu tesouro, aí está teu coração.
Sveto pismo pravi, tam kjer je tvoj zaklad, tam je tvoje srce. Será que o nosso tesouro, o maior tesouro é Jesus Cristo, é Deus, é a palavra de Deus? A je naš največji zaklad Jezus Kristus in Božja beseda? Ou são as coisas da vida? Ali pa so to samo življenjske stvari? São pessoas? Ali pa so naš zaklad? Será que o nosso ljudje? tesouro é as pessoas, é o dinheiro, é o trabalho, é filhos? So naš zaklad ljudje, služba, denar, otroci? Será que estamos adorando as pessoas erradas? A mi častimo napačne ljudi? Será que adoramos aquilo que Deus criou e não o Criador? A mi častimo tisto, kar je ustvaril človek in ne stvarnik? Vamos abrir em Gênesis 19 a palavra de Deus. Primo Božjo besedo v 1. Mojzesovi 19. poglavje. Gênesis 19, 17 1. Mojzesova 19. poglavje, vrstica 17 ao 26. do 26. Fala assim, Piše tako. esperar para encontrar. Gênesis 19, verso 17. 1. Mojzesova 19, 17. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. Ko sta jih vodila ven, sta rekla, reši si življenje, ne oziraj se nazaj, ne ustavljaj se nikjer v pokrajini. V gorovje se reši, da ne boš pokončan. Verso 18. E Ló lhes disse: ó, assim não, meu senhor. Lot pa jima je odgovoril, Gospod, nikar tako. E eis que agora teu servo contou graças aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Glej, tvoj služabnik je našel milost v tvojih očeh, Gospod, in s tem, da si mi rešil življenje, si mi izkazal veliko dobroto. Ampak ne morem se rešiti v gore. Lahko se mi zgodi kakšna nesreča in bi umrl. Eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena, ó, deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, e minha alma viverá. Glej, tisto mesto je dovolj blizu, da se lahko zatečem van. In tako majhno je, dovolj, da se rešim tja. Ali ni res majhno? Tako bom vse ostal živ. E ele lhe disse: vê, aceita-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Gospod pa mu je odgovoril, glej, uslišal ti bom tudi to prošnjo in ne bom razdejal mesta, o katerem si govoril. Deus falou para ele: apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Glej, ničesar ne morem storiti, je rekel Gospod, dokler ti ne prideš tja, pohiti. To se to mesto imenuje Zoar ali majhen. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Sonce je že vzhajalo nad deželo, ko je Lot prišel do Zoarja. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. In takrat je Gospod storil, da sta z neba deževala na Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj, ki jo je Gospod poslal. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Takrat je Gospod razdejal ti dve mesti in celotno pokrajino, vse prebivalce mest in vse rastlinstvo te dežele. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou pilar, uma estátua de sal. Lotova žena, ki pa je bila s svojim možem, pa se je v tistem trenutku ozrla nazaj in postala sol nad steber. Essa história é uma história que fala sobre idolatria. To je zgodba, ki govori o malikovanju. Fala sobre adoração. Govori o čaščenju.
A família de Ló estava vivendo lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Namreč Lotova družina je živela v mestih, ki se imenujeta Sodoma in Gomora. E se nós lermos a Bíblia, essa cidade, ela adorava outros deuses e fazia muitas coisas horríveis, pecaminosas. Če berete Sveto pismo, lahko vidite, ne, da ti dve mesti sta častili druge bogove. Niso ljudje počeli veliko grešnih stvari. E essa família que adorava a Deus, a única família que adorava a Deus, que falava com Deus, vivia nessa cidade horrível. In Lotova družina je bila edina družina v tem mestu, v tem grozljivem mestu, ki je častila Boga, ki je govorila o Bogu. Só que quando nós estamos sozinhos, a gente começa a fazer as coisas que os nossos vizinhos, as outras pessoas fazem. Ampak takrat, ko smo mi sami, začnemo početi to, kar počnejo ljudje okoli nas, kar počnejo naši sosedje. Tu fala, Jesus está vivo, e todo mundo fala, não, ele não está vivo. Ko ti rečeš, Jezus je živ, pa vsi okoli pravijo, ne, on ni živ. A Bíblia é a única verdade, as pessoas falam, isso é mentira, onde é que tu está indo? Ko rečeš, Sveto pismo je edina resnica, in potem ti pravijo, glej, to je ena velika laž, kam si zašel? Essa igreja está errada, quando nós somos uma minoria. In ko ti pravijo, ta cerkev je napačna, ne? Si ti v tisti manjšini. A gente começa a escutar outras pessoas, a gente começa a ser contaminado. Ko si ti v manjšini, začneš poslušati druge ljudi in takrat se dobesedno okužiš. E agora a gente começa a pensar como eles, a adorar coisas que eles adoram. Potem začneš častiti stvari, ki jih oni častijo, začneš razmišljati, kot oni razmišljajo. E a gente começa a esfriar a nossa fé. In takrat tvoja vera se takrat ohladi. E agora Deus vem, visita Ló. In takrat v tistem trenutku, ne, je Bog prišel, obiskal je Lota. Rápido, sai dessa cidade que eu vou destruir essa In cidade. je rekel, prosim te, hitro zapusti to mesto, uničil ga bom. Pega toda a tua família e sai daqui. Vzemi celotno svojo družino in pojdi od tukaj. Em alguns versos antes que eu não li, fala, sai daqui e ninguém olhe para trás. In nekaj vrstic prej, ki jih nisem prebral, je Bog izrecno dal navodilo, pojdi od tu in ne glej nazaj. Sai dessa terra, da tua casa e nunca mais olhe para trás. Pojdi iz te dežele, zapusti svojo hišo, nikoli več ne poglej nazaj. Porque aquele que olhar para trás se tornará um pilar, uma estátua de sal. Namreč tisti, ki bo pogledal nazaj, se bo spremenil v sol nad steber. Essa palavra é forte porque tem pessoas na nossa igreja Ta beseda je močna, namreč obstajajo ljudje tudi v naši cerkvi, que está andando com Deus, mas ainda olha para trás. Olha a vida que eu tinha, como era bom. ki sicer hodijo z Bogom, ampak gledajo nazaj, aj poglej, kako dobro življenje sem imel prej. Olha como é que eu estou vivendo hoje. Eu gostava da vida que eu tinha antes sem Deus, sem os princípios de Deus, sem os valores de Deus. Poglej, kakšno življenje živim danes. Meni je bilo bolj všeč tisto življenje prej, ko sem bil brez Boga, brez Božjih A načel. gente anda com Deus, temos a Bíblia, mas ainda adoramos ídolos, ainda adoramos outras coisas. Ali pa hodimo z Bogom, imamo Sveto pismo, beremo ga, ampak še vseeno častimo malike druge stvari. Cremos mais num guru e no horóscopo do que a palavra de Deus. Verjamemo bolj v nekega guruja ali pa v molitvenik namesto, da bi berili Boga. Cremos mais nas notícias do mundo, na crise global, do que na palavra de Deus. Verjamemo bolj v razne novice, v to, kar se dogaja globalno po svetu, kot pa da bi verjeli v Božjo besedo. Temos a Bíblia, mas ainda adoramos deuses mortos ou pessoas mortas. Imamo Sveto pismo, ampak vseeno raje častimo mrtve bogove ali mrtve ljudi. Temos Deus, ainda olhamos para o Egito. Imamo Boga, ampak še gledamo nazaj v Egipt. Deus falou para aquela família. In Bog je tisti družini rekel. E agora eles estão fugindo da cidade de Sodoma e Gomorra. Opozoril jih je in zdaj so oni bežijo iz Sodome in Gomore. E Deus manda fogo do céu. In Bog je iz nebes poslal ogenj. Deus destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Uničil je Sodomo in Gomoro v celoti. E a mulher de Ló, In Lotova žena. quem for para Israel, tem lá a estátua dela lá. Kdor bo šel v Izrael, lahko vidi.
Mas não sei se é ela ou... Točno ona, Mas tem uma estátua de sal lá. ampak tam je kar nekaj solnih kipov. Eles estão fugindo. E ela olha para trás. Torej, Lotova družina je bežala in ona se obrne nazaj. E eu vou mostrar na Bíblia que ela se tornou aquilo que ela adorava. Ela se tornou como a cidade era. In pokazal vam bom, da je ona postala to, kar je ona častila, takšno, kot je bilo to mesto. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se nós adoramos a raiva, nos tornamos pessoas raivosas. Namreč mi postanemo to, kar častimo. Če mi častimo bes, postanemo besne osebe. Se nós adoramos vitimismo, bogue, nós vamos ser vitimistas a vida toda. Če mi častimo to, da smo žrtev, da se vedno imamo za Bogega, potem bomo mi večno življenje žrtev. Se nós adoramos essa vida pecaminosa, nós vamos viver nela a vida toda. In če mi častimo to grešno življenje, potem bomo celo življenje živeli v grehu. Mas se nós adoramos o amor de Deus, Če pa mi častimo Božjo ljubezen, vamos nos tornar mais amorosos. potem bomo postali bolj ljubeči. Se nós adoramos a Bíblia de Deus, vamos nos tornar mais parecidos com Deus, Jesus Cristo. In če bomo častili Božjo besedo, svetopismo, bomo postali bolj kot je Bog, bolj kot je Jezus. Porque nós nos tornamos Namreč mi postanemo aquilo que adoramos. tisto, kar častimo. O que você tem adorado? In kaj je to, kar vi častite? Briga, Prepir, raiva, jeza, vitimismo, viktimizem, depressão, depresija, tristeza, žalost, derrota. poraz. A gente continua vivendo essa vida de derrota, Še naprej živimo to življenje v porazu. porque adoramos, é o que falamos todos os dias, eu sou ruim, eu não tenho nada. Dokler celo življenje živimo, v tem ves čas ponavljamo, jaz sem slab, jaz nimam nič. Adoramos isso e nos tornamos isso. To častimo in to postanemo. Adoramos as dores do passado. Častimo bolečine preteklosti. A pessoa te feriu há 20 anos atrás, ainda adoramos aquela dor. Nekdo te je rano 20 let nazaj in ti še vedno premlevaš in častiš to bolečino. Às vezes a pessoa já morreu, continuamos sem perdoar aquela pessoa. Ali pa je celo oseba že zdavnaj umrla, pa mi še naprej častimo to osebo. Adoramos essa dor. Eu sou assim porque ele me machucou, porque ela me machucou. Častimo to bolečino. Glej, jaz sem takšen, zato ker me je on ranil, ona me je ranila. Eu sou assim porque ele falou isso comigo, pastor. Jaz sem takšen pastor, zato ker je on tako govoril z mano. Adoramos essa dor. In častimo to bolečino. Adoramos viver uma vida ruim. Dobesedno obožujemo, da živimo to slabo življenje. Mas essa não é vida de Jesus, esse não é Jesus Cristo. Ampak to ni Jezusovo življenje, to ni Jezus Kristus. Jesus Cristo falou: eu vou levar todo o pecado do mundo todo comigo na cruz. Jezus je rekel, jaz bom vzel ves greh vsega sveta s sabo na križ. Todas as enfermidades, todas as doenças dos seres humanos, eu vou levar comigo na cruz. Rekel je, vse bolezni, vse bolečine človeštva bom jaz odnesel s seboj na križ. Jesus Cristo falou isso. Jezus Kristus je to rekel. Toda a humilhação do ser humano foi ele que preuseu, que recebeu. In on je nase prevzel vse ponižanje vsakega človeka. Para que a gente pudesse ter uma vida mais que abundante. Zato, da bi mi lahko živeli življenje več kot v obilju. Então nós temos que adorar o que a Bíblia fala de ti. Tako da mi moramo častiti to, kar Sveto pismo govori o tebi. O que a Bíblia, o que Jesus Cristo fala de você? In kaj je to, kar Jezus Kristus, kar Sveto pismo govori o vas? Leia a Bíblia. Beri Sveto pismo. Filho amado, filha amada. Ljubljeni sin, ljubljena hči. Vocês são sacerdotes reais, uma família sacerdotal. Vi ste kraljevski duhovniki, kraljevsko duhovništvo, kraljevska družina. O que está em você é maior que está no mundo, o Espírito Santo. In to, kar je v tebi, je večje, kot je tisto, kar je v svetu. Ti imaš svetega duha. Nós temos que adorar a palavra de Deus. Mi moramo častiti Božjo besedo.
Por que ela se tornou uma estátua de sal? Zakaj je Lotova žena postala slan kip? Por que ela adorava aquela cidade? Por que ela não podia esquecer aquela vida? Zakaj je ona tako oboževala tisto mesto? Zakaj ni mogla pozabiti tistega Por que življenja? ela tinha que olhar para o pecado? Por que ela tinha que olhar para as dores do passado? Zakaj je morala pogledati nazaj? Zakaj je morala gledati nazaj na te bolečine iz preteklosti? Por que nós continuamos olhando para as pessoas que machucaram com desprezo, ou com mágoa, com raiva? Zakaj mi še vedno gledamo nazaj na tiste ljudi, ki so nas ranili s prezirom, z bolečino? Por que nós continuamos sofrendo por algo que aconteceu anos atrás? Zakaj še naprej trpimo zaradi nečesa, kar se je zgodilo leta nazaj? Por que nós temos que cultuar, adorar deuses que foram nos ensinados quando a gente não tinha Jesus? Zakaj moramo mi častiti neke bogove, ki so nam jih predstavili, ko še nismo imeli Jezusa? Deuteronômio 29. 5. Mojzesova, 29. 29 e 23. 5. Mojzesova, 29. 29 e 23. Tem aí, né? Deuteronômio 29 e 23 fala assim: e toda a sua terra for enxofre e sal e abrasada. 5. Mojzesova, 29, vrstica 22 pravi: vsa zemlja je žveplo in sol in pogorišče. Que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adamá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Nihče je ne obsoja, nič ne poganja, nobena trava ne raste na njej, kakor po razdejanju Sodome in Gomore, Admence Bojima, ki jih je Gospod razrušil v svoji jezi in srdu. Em Sodoma e Gomorra a terra tinha sal, uma terra que não produzia nada. V Sodomi in Gomori je bila zemlja polna soli, ni bila plodna. E ela adorou aquela terra, por isso que ela se tornou como sal. In ona je vseeno častila to deželo, zato je postala slan steber. Porque aquilo que nós adoramos, aquilo que nós enxergamos todos os dias e vamos em direção, nós nos tornamos aquilo. Namreč to, kar mi častimo, to, kar mi vsak dan gledamo, to, kar mi vsak dan jemljemo za svojo usmeritev, to bomo postali. Tu vai se tornar aquilo que tu adora. Ti boš postal tisto, kar častiš. Salmo 106, 19. Psalm 106. 106, 19. Psalm 106, vrstica 19. Eles fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Ob Horebu so naredili tere in potem so padli na kolena in častili to ulito podobo. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Tako so svojo slavo, svoje veličastvo zamenjali za podobo bika, ki je zelišče. E esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Pozabili pa so na Boga, svojega rešitelja, ki je v Egiptu delal velika znamenja. Por causa deste pecado que eles fizeram um bezerro e transferiram a glória para um bezerro, Zato, ker so oni zagrešili to, da so si naredili enega bika in so svojo slavo prenesli na tega bika, e deixaram de adorar a Deus, agora adoram um bezerro. ne, in nehali so častiti Boga in so zdaj častili tega bika. Deus, na Bíblia, fala que o meu povo de Israel é como um animal selvagem. Ele é um animal que está comendo grama. Ele compara o povo com aquilo que eles adoraram. Sveto pismo samo, Bog govori, ne, moje ljudstvo je kot divje živali. Oni se tako obnašajo, častijo tisto, kar nisem jaz dal. E na Bíblia foi até um rei que Deus transformou ele como um animal. V Svetem pismu najdemo celo kralja, ki ga je Bog spremenil v žival. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Mi namreč postanemo tisto, kar častimo.
Se nós adoramos animais, Če mi častimo živali, vamos ser como um animal. bomo postali kot živali. Tem gente que adora pops. Ljubljenčke, Ljubljenčke. hišni ljubljenčki. Tem gente que cuida melhor dos animais do que pessoas. Imamo ljudi, ki imajo raje živali kot ljudi, ki bolje skrbijo za svoje hišne ljubljenčke kot za svoje družine. Jesus Cristo morreu por causa de pessoas, Veste kaj? Jezus Kristus je umrl za ljudi, não para cachorro. ne za psa. Romanos 1:24. Pismo Rimljanom 1, vrstica 24. Fala assim: portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias e dos próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Rimljanom 1:24 piše: zato jih je Bog prepustil po želenjem njihovih lastnih src, vrgel jih je v nečistost, tako da so sami skrunili svoja lastna telesa. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Božjo resnico so zamenjali z lažjo. As pessoas mudaram a verdade de Deus Ljudje so spremenili Božjo resnico. em mentira. Spremenili so jo v laž. Isso é sério, igreja. Cerkev, to je resna stvar. As pessoas estão adorando pessoas mortas. Ljudje častijo mrtve ljudi. As pessoas estão adorando imagens. Ljudje častijo podobice. Isso está errado. In to je narobe. Isso não é bíblico. To ni As svetopisemsko. pessoas mudaram a verdade em mentira. Ljudje so spremenili resnico v laž. E adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Častili in oboževali so bolj stvarstvo kot stvarnika. As pessoas adoram o sol, a lua, o vento. Ljudje častijo sonce, luno, veter. Adorando a criação, Častijo to, kar je bilo ustvarjeno. a árvore, que é bioenergia, não sei, energia. Drevesa, kjer se pretaka ta bioenergija. A gente tem que adorar o Criador, que é o dono de tudo. Ampak mi moramo častiti stvarnika, on je gospodar vsega. O que tu está adorando? O que nós estamos adorando? Kaj vi častite, kaj mi častimo? O que tem mais peso na nossa vida? Kaj je to, kar ima večje breme v našem A življenju? palavra das pessoas ou a palavra de Deus? Kaj ima večjo težo, beseda, ki jo dajo ljudje ali beseda, ki jo da Bog? Essa é a verdade, e a verdade nos liberta, a verdade nos lava, nos purifica. In to je resnica in ta resnica nas očisti, nas opere. Essa é a verdade. As Oh, pessoas que desliza. mudaram. Ampak ljudje so jo sprevrgli, obrnili. Mais uma vez, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Amen. Jesus é dovo, Ele é o suficiente. Jezus nam je dovolj. Outras religiões, outras pessoas, outras energias, outras não têm poder. Vse druge religije, druge osebe, druge stvari nimajo te moči. Jesus, Ele é o suficiente para mudar a tua vida, para transformar tua casa, tua família. Jezus je dovolj, da spremeni tvoje življenje, tvojo hišo in tvojo družino. Continuando, por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza.
Zaradi vsega tega jih je Bog prepustil njihovim sramotnim strastem. In njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s protinaravnim. Por que aconteceu tudo isso? Zakaj je prišlo do vsega tega? Porque eles já estão adorando a criação de Deus, estão adorando outras coisas. Zato, ker častijo Božje stvaritve, častijo druge stvari. E eles se tornaram aquilo que eles estão adorando. In potem so postali to, kar oni Eles estão častijo. adorando mais o homem do que a Deus. Bolj častijo človeka kot Boga. Eles estão adorando mais imagens do que a Deus. Bolj častijo podobice kot samega Adoram Boga. mais as amizades, as festas do que a Deus. Bolj častijo prijateljstva, zabave kot Boga. Eles estão adorando mais a cultura, que muitas vezes é demoníaca, do que a Deus. Bolj častijo kulturo, ki je velikokrat demonska, kot častijo samega Boga. Eles adoram a si próprio, a eles mesmos, do que a Deus. Častijo samega sebe, svoj lasten jaz, bolj kot Boga. E aí começa a ter problema na mente. In potem pride do težav v glavi, v umu. A gente começa a ficar com problema mental. Ljudje začnejo z mentalnimi O que é težavami. certo, o que é errado, isso não é de Deus, é de Deus. Kaj je to, kar ni prav? A je to od Boga? A ni od Boga? O que é família, o que não é família, eu não Kaj je entendo. družina? Kaj ni družina? Jaz več ne razumem. A Bíblia é a verdade. Sveto A pismo Bíblia je ensina resnično. sobre Sveto pismo homem, uči, mulher, família. kdo je moški, kaj je ženska in kaj je družina. As pessoas estão mudando tudo Ampak ljudje vse to sprevračajo. por causa que estão adorando aquilo que é errado. Zato, ker častijo to, kar je narobe. 27. Vrstica 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homem com os homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Podobno so se tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in so se v svojem poželenju vneli drug do drugega. In moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejeli povračilo ustrezno svoji zablodi. Não sou eu que estou falando, Glede, tega ne govorim jaz. a Bíblia. To govori Sveto Se pismo. alguém quer hoje, Če me hoče kdo tožiti, vai falar com Deus, pojdite, pogovorite se z Bogom, midva tu samo bereva. como é que fala hoje em português? Akuzar. Vai acusar a Deus. Če želite tožiti, pojdite tožite Boga. Não é eu, é a Bíblia. Nisem jaz tega rekel, to beremo tu van iz Svetega pisma. É Deus que é contra. Bog je ta, ki je proti takemu vedenju. Vai acusar Deus. Pojdite in tožite Boga. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm. In ker se jim seveda ni zdelo vredno, da bi oni živeli v skladu s svojim spoznanjem, tako kot so poznali Boga, jih je Bog enostavno prepustil njihovemu sprevrženemu umu in ta ni prestal preizkušnje, zato počnejo vse, kar se ne spodobi. Deus falou, se tu vai adorar isso, tu vai ter que lidar com as consequências. Bog je rekel, če boš ti častil te reči, te stvari, se sooči s posledicami. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de invejas, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores. In takšni ljudje so polni vsakršne krivičnosti, zlobe, lakomnosti in hudobije in polni nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti, hujskači so, obrekljivci. Quem é assim é porque está adorando aquilo que não tem que ser adorado. Osebe, ki so takšne, kot smo zdaj prebrali, so takšne zato, ker častijo tisto, česar ne bi smeli častiti. O mundo está se tornando, as pessoas estão se tornando aquilo que elas adoram. In v svetu je vedno več ljudi, ki postanejo takšni zato, ker častijo to, česar ne bi smeli častiti. Cadê o amor? Kje je ljubezen? Cadê a empatia? Cadê aquela pessoa humilde? Kje je sočutje? Kje je ta ponižna oseba?
Cadê a alegria? Kje je veselje? Cadê o respeito? Kje je spoštovanje? Cadê a educação? Kje je vzgoja, ulika? Aquele que adora a Deus tem que ser bem educado, tem que ser manso, tem que ter domínio próprio. Tisti, ki časti Boga, mora biti ulikan, imeti samo nadzor, miren, Amor, tem que dar, entregar a vida ao próximo. Biti mora ljubeč, ljubezniv, dati življenje za svojega bližnjega. Jesus Cristo fala: ame o seu próximo como eu amei a igreja. In Jezus Kristus pravi, ljubi svojega bližnjega, kot sem jaz ljubil cerkev. O que Jesus Cristo fez pela igreja? Entregou a sua vida. Kaj je Jezus Kristus naredil za cerkev? Dal je svoje življenje. Mas nós ignoramos as pessoas. Ampak mi Odiamos as pessoas. Mi sovražimo ljudi. Somos malignos, Mi smo assassinos. zli, hudobni, morilci. Ah, eu não matei ninguém, mas com a boca a gente mata muita Ne, gente. pastor, ampak jaz nisem nikogar ubil. Ja, ampak s svojim jezikom ubiješ veliko. A gente começa a agir aquilo que nós adoramos. Mi začnemo ravnati, postanemo to, A kar gente mi julga častimo. as pessoas. Obsojamo ljudi. A gente olha para trás. Gledamo Olha aquela pessoa. Ah, poglej. Olha a vida daquela pessoa. Olha o que ela fez, olha o que ela faz. Poglej, kakšno življenje je imela, kaj je počela. E a gente se torna uma estátua de sal. Potem postanemo slan kip. Jesus Cristo não olha assim. Ampak Jezus Kristus Jesus ne Cristo gleda- não pensa assim de nós. Jezus Kristus ne razmišlja tako o nas. Se a gente começar a enxergar o ser humano como Jesus Cristo enxerga, Če mi začnemo gledati na človeka, kot ga vidi Jezus Kristus, Jesus Cristo morreu, entregou a sua vida por mim, pecador. Jezus Kristus je umrl. On je dal svoje življenje zame, ki sem grešnik. Quando eu estava lá no Brasil, passando por muita coisa, Takrat, ko sem bil v Braziliji in se je marsikaj dogajalo. Jesus Cristo morreu por mim, Jezus Kristus umrl zame. entregou a sua vida por mim. Dal je svoje življenje zame. E se Ele fez isso por ti, In če on to storil zate, a mínima coisa é adorar a Ele. najmanj, kar lahko ti narediš, je, da ga častiš. Mas adorar com todo o teu coração, para que tu possa se tornar como Ele. Ampak časti ga z vsem svojim srcem, zato da lahko postaneš kot je on. Tu só vai se tornar como Jesus Cristo se tu adorar Jesus Cristo 24 horas por dia. Namreč ti boš postal kot Jezus Kristus samo, če boš častil Jezusa 24 ur na dan. Se nós olhamos uma imagem ou uma pessoa ou alguém que morreu, Če mi pogledamo recimo neko podobo, neko osebo, nekoga, ki je že umrl. todos os dias nós vamos se tornar como essa pessoa. In če mi takle kipec gledamo vsak dan, bomo postali kot je A ta. nossa mente, ela vai ser transformada. A gente vai pensar que essa água vai curar a minha vida. Naš bo spremenjen in začeli bomo verjeti, ta voda me ozdravlja. Se eu beber essa água, a minha vida vai mudar. Če bom spil to vodo, se bo moje življenje spremenilo. E tem pessoas que creem assim. In ja, ljudje verjamejo v to. Eu já vi pessoas que têm a água lá, santa, a água de Israel, toma que vai curar. Ne, jaz sem že videl ljudi, ne, ki imajo, to je sveta vodica ali pa voda z Izraela, to me bo ozdravilo. Mentira. To je laž. Mas se eu olho a Bíblia todos os dias, Če bom vsak dan bral Sveto pismo, se eu vou adorar a palavra do Senhor, če bom častil Božjo besedo, não adorar as folhas, isso aqui é livro. ne da bom zdaj častil liste, ne govorim o celi knjigi. A Bíblia não tem poder, como é que eu posso explicar? Foljas. O poder não está aqui, nas folhas. Morate se ene stvari zavedati. Moč Svetega pisma ni v tehle fizičnih listih. Quando eu leio a Bíblia e pratico a Bíblia, Moč je v tem, ko jaz prebiram Sveto pismo, ko prakticiram to, kar sem aí tem prebral, poder.
takrat to dobi moč v meni. A Bíblia em casa aberta lá e Sveto pismo doma na stojalu tako oprto, não tem poder. nima nobene moči. A Bíblia só tem poder quando porque tu está vivo. Sveto pismo ima moč samo takrat, ko ga ti prebiraš, ker Sveto pismo je živo. Porque tu está vivo. Zato, ker si ti Tu živ. tem o Espírito Santo de Deus, tu tem Jesus Cristo que está vivo dentro de você. Ti imaš Božjega svetega duha, ti imaš Jezusa Kristusa v sebi. E quando tu pratica a palavra de Deus junto com a vida de Jesus Cristo, Takrat, ko ti prakticiraš Božjo besedo skupaj z Jezusom Kristusom, aí tem poder. v tem je Aí moč. tu ora, as pessoas são curadas, aí tu profetiza, aí tu pode fazer um monte de coisa. Takrat moliš, ljudje so ozdravljeni, takrat prorokuješ in se veliko stvari zgodi. Andar sobre as águas, fazer um monte de coisa. Hoditi po vodi, veliko stvari se zgodi. Superman, tsa, Wonder Woman. Wonder Woman. Temos que adorar a palavra de Deus. Častiti moramo Božjo besedo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus viva. In Jezus Kristus, On je živa Božja beseda. Verso 30. Vrstica 30. Ele continua: caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais. V vrstici 30 pravi dalje, obrekljivci, tisti, ki so Bogu sovražni, objesneži, domišljavci, bahači, tisti, ki so iznajdljivi v najrazličnejših hudobiji in neposlušni staršem. Tudo isso é porque o ser humano quis adorar boi, quis adorar o sol, lua. Vse to zato, ker je človek hotel častiti tele, hotel je častiti sonce, luno in podobne stvari. 31. Vrstica 31. Sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade. Vsi tisti, ki so brez pameti, vsi tisti, ki niso zvesti, vsi tisti, ki so brezsrčni, vsi tisti, ki so brez usmiljenja. E esse verso é muito forte. Naslednja vrstica je zelo močna. Eu não queria ler, mas eu vou ler porque é a palavra de Deus. Ne bi je želel prebrati, vendar jo bom, ker je Božja beseda. Olha que Deus fala: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. In vsi tisti, ki čeprav poznajo Božji zakon in Božje sodbe in počnejo takšne reči, so vredni smrti. Só a Deus pertence a adoração. Čaščenje pripada samo Bogu. Aquele que adora outras coisas são dignos de morte. In kdorkoli časti druge stvari, je vreden smrti. Daí no final ele fala: mas tem prazer naqueles que o fazem. Ti to celo uživajo v takem početju, pravi v nadaljevanju. A pergunta nessa manhã é: Moje vprašanje v tem jutru je, o que e quem você está adorando? koga in kaj častiš? Tu vai se tornar. To boš postal. Tu tem adorado mais teu cônjuge Častiš bolj svojega zakonca do que a Deus? kot Boga? Tu tem adorado mais o dinheiro do que a Deus? Častiš bolj denar kot Boga? Tu tem adorado mais pessoas mortas do que a Deus? Častiš bolj mrtve ljudi kot Boga? Tu tem adorado mais o teu filho do que a Deus? Častiš bolj svojega otroka kot Boga? Tu tem adorado mais o cachorro do que a Deus? Častiš bolj psa kot Boga? Tu tem adorado mais uma pedra, uma madeira? Častiš bolj kamen, les? O que você está adorando? Mais a dor
mais a tua fragilidade? Kaj je to, kar častiš, tvojo bolečino, svojo šibkost? Você está olhando para trás e adorando a vida do passado? Gledaš nazaj in častiš življenje v preteklosti? Você está adorando aquilo que aconteceu 1 ano, 2, 3, 10 anos atrás? Častiš tisto, kar se je zgodilo leto, 2, 5, 10 let nazaj? Que você está adorando na tua vida? Kaj je to, kar častiš v svojem življenju? Será que tu tem adorado Jesus Cristo todos os dias, lido a Bíblia todos os dias? A častiš Jezusa Kristusa vsak dan, bereš Sveto pismo vsak dan? Será que tu tem relacionamento íntimo com Jesus Cristo, tem orado, tem praticado a palavra de Deus? A imaš ta intimen odnos z Jezusom Kristusom, moliš, prakticiraš Božjo besedo? Porque aquilo que adoramos, Namreč to, kar častimo, vamos nos tornar. to bomo postali. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Lotova žena je postala slan kip, Se tornou uma mulher amargurada, postala je sem zagrenjena, frutificação, sem nada. ni dajala več sadov, ničesar ni imela. Aquilo que nós adoramos. To, kar mi častimo. Será que adoramos a nós mesmos mais do que a Deus? Sami sebe bolj kot Boga. Porque hoje em dia as pessoas falam, nós somos deuses. Namreč danes marsikdo reče, ne, ampak mi smo bogovi. Eu tenho poder, eu sei tudo. Jaz imam moč, jaz vem vse. Eu não escuto ninguém, não preciso de ninguém para nada. Jaz nikogar ne poslušam, nikogar ne rabim. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Jaz ne rabim cerke, jaz ne rabim nič. Eu sou a igreja. Jaz sem cerkev, pravijo ljudje. Nós somos pecadores, Mi smo grešniki. lutando para ser santo. Borimo se za to, da bi bili sveti. Vamos adorar a Jesus Cristo. Dajmo častiti Jezusa Kristusa. Vamos amar a Jesus Cristo. Dajmo ljubiti Jezusa Kristusa. Vamos amar o que Jesus Cristo ama. Dajmo ljubiti to, kar Jezus Kristus ljubi. Vamos fazer aquilo que Jesus Cristo iria fazer. Dajmo narediti to, kar je Jezus Kristus hotel narediti. Antes de fazermos qualquer coisa, pense. In preden narediš karkoli, premisli, O que Jesus Cristo iria fazer nessa situação? kaj bi Jezus Kristus naredil v tej situaciji? Como que Jesus Cristo ia enxergar essa pessoa? Kako bi Jezus Kristus videl to osebo? Como que ele ia falar com essa pessoa? Kako bi Jezus Kristus govoril s to osebo? É Ele o nosso modelo. On je naš vzor. É para Ele toda a honra e toda a glória. Njemu gre vsa slava in vsa Para čast. Ele que serve a nossa vida. On služi našemu življenju. Nós temos que sacrificar a nossa vida porque Ele sacrificou primeiro. In mi moramo žrtvovati svoje življenje, zato ker je on tisti, ki je prvi žrtvoval. Ele sacrificou a sua vida por nós. Nós também temos que sacrificar as nossas vidas para Jesus Cristo. On je svoje življenje žrtvoval za nas, zato moramo mi svoje življenje dati za Jezusa Kristusa. Não, tu não está sacrificando para mim ou para a igreja, não. Você está sacrificando para Jesus Cristo. Vi ne žrtvujete svojega življenja za cerkev ali pa zame, to počnete za Jezusa Kristusa. Jesus Cristo é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Jezus Kristus, on je gospodar cerkve, on je ta, ki je gospodar. Eu só sou um canal Eu para sou só um falar de canal. Deus. Kanal, da vam govorim o Bogu. É você que decide, é você que adora quem quer. Vi pa se odločite, vi častite tistega, ki ga želite častiti. Amém, igreja? Amen. Põe a mão no teu coração Dajte roko na svoje srce e repete comigo. in ponavljajte za menoj. Deus, Bog, me ajuda a entender Bog pomagaj mi razumeti, o que é aquilo que eu adoro que não é você. Bog pomagaj mi razumeti, kaj je to, kar častim in kar nisi ti. Porque eu não quero me tornar uma pessoa ruim. Jaz nočem postati slaba oseba. Não quero me tornar aquilo que o Senhor não quer de mim. Nočem postati nekaj, kar ti Gospod ne želiš zame.
Me ajuda a tirar todas essas coisas erradas. Pomagaj mi odstraniti vse te slabe stvari. E me ajuda a adorar somente a Ti. In mi pomagaj častiti samo tebe. Porque eu quero me tornar a Tua imagem e semelhança. Ker želim postati tvoja podoba in podobnost. Em nome de Jesus eu oro. V imenu Jezusa molim. Amém. Amen.